आपणकर जन्मजातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु बर्तिबा पाई उपाय जीवन में आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि पारिबे जहाँकि व्हाट्सएप करि पारिबे। तेबे नंबर टी रहुची 9517795111। हे बंधु केबे भी एहा भावंतु नाही जे तुम बिना कहार काम हेबनी बोली काहीकि ना तास खेल रे गुटिए पता हजि गले भी जुकर को बादशाह बनेई दियंती। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांक नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करै नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 अक्टोबर मास 7 तारिख उड़िया आसीन मास 21 दिन मंगलवार शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि जहाँ दिबा 7:57 पर्यंत रहुची। तापरे जहाँ की प्रतिपदा तिथि आरंभ होउछि। आज जहाँ की रेवती नक्षत्र जहाँ रात्रि 1:54 पर्यंत रहुची। तापरे अश्विनी नक्षत्र आरंभ होउछि। आज मीन राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती जहाँ रात्रि 1:54 पर्यंत। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:40 रे। सही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:25 रे। आज जुग्नि रहिछि वायुकोण रे दिबा 7:57 पर जुग्नि पूर्व दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि धनुराश व्यक्तिंकर दिबा 7:57 पर्यंत। तापरे घात चंद्र रहिबो मेष राश व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि मकर राश व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि कृषि संतान हानि। आज प्रतिपदारे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि आमिष तत्सहित पानी कखारु भोजन निषेध रहिछि। तत्सहित आज पूर्णिमा जुगु हल निषेध मध्य रहिछि। आज होछि आसीन पूर्णिमा। तत्सहित आज पवित्र कार्तिक मासर व्रत एवं पवित्र स्नान आरंभ। तत्सहित निशा मंगलवार उषा समाप्त। आज धर्मकृत कार्य जहाँकि आसीन पूर्णिमा रे स्नान व्रत उपवास करिबा सहित आज ठारू कार्तिक व्रत करिबा सहित स्नान आरंभ। आजिर शुभ वार्ता। आज जहाँकि कार्तिक व्रत आरंभ तेणु आपण माने जहाँकि प्राप्त स्नान करिबा सहित अर्घदान तुलसी सेवन बालुका स्थापन श्री राधा दामोदर पूजा कार्तिक महात्मा पठन और श्रवण हविष भोजन एवं स्वयं काल रे आकाश दीप दान करिले आपण कौनसी कार्य रे आपणकर विफलता हेबो नाही। समस्त प्रकार पाप नष्ट हेबो जदि आज ठारू मासे पर्यंत अर्थात जहाँकि रास पूर्णिमा पर्यंत जदि एही कार्य करूछंती आपणकर कौनसी पूर्वरु थिबा पाप समस्त प्रकार नष्ट होउछि। तेणु आपण माने कार्तिक व्रत आरंभ करंतु एवं समस्त प्रकार पाप नष्ट करंतु। तत्सहित आउ गुटे बंधु कथा कहूछि आपणकर जेकोसी ग्रहर समस्या थाउ ना काहीकि आपण माने एही व्रत आरंभ करंतु देखिबे धीरे धीरे आपणकर सेही ग्रहर प्रभाव मध्य आपणको निश्चित धीरे धीरे कमी जीवो एवं आपणकर समस्या मध्य समाधान रास्ता बाहरी पड़िबो। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 7:34 रु दिबा 9:28 मध्य रहिछि 12 बेला। सेही बळी दिबा 1:35 रु दिबा 3:56 मध्य रहिछि राहु काल सहित काल बेला। सेही बळी रात्रि 7:19 रु
ରାତ୍ରି 9:13 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ କାଳରାତ୍ରି 12 ବେଳା, କାଳ ବେଳା ଏବଂ ରାହୁ କାଳ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 9:14ରୁ ଦିବା 11:16 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ଯାହାକି ରାତ୍ରି 7:18 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 9:26ରୁ ରାତ୍ରି 11:50 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 1:27ରୁ ରାତ୍ରି 3:03 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 3:38ରୁ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:41 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ସେ ନ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆସି ନପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୋମାଳିନ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୂତନ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଚିନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ হবে, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣର ଦିନ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅଫିସ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର କମ ହବ, ଯାହାକି ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ
ବଜାଇ ରହିବ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗ ବନଉଛି ଶୁଭ ଯୁଗ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କଟିବାର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଫେରି ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ନପାରେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହବ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିବ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆଗକୁ ବଢିବ। ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ଯାହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଛଳନା କପଟ ମିଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଠକେଇ ଦେଇପାରେ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ
आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या आसीबो। जहाँ पूर्वर स्वास्थ्य समस्या थिला आज आहरी द्विगुणित होबार चांस रहुची। तेणु यहाँ प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9, भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य गुडी को निश्चित स्थिरता सहकारे करंतु, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेणु सिंह राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणको पई फलप्रद हेबो। तेबे सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुडी को आज अस्थिरता देखा देबो। कार्य हो हो अटकी जीवो। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति कार्य रे जहाँ की भूल भटका हेबो एवं कार्य करुथिला बेले किछि जुक्ति तर्क कलह आडकु कथावार्ता जाई पारे। तेणु यहाँ प्रति निश्चित सिंह राशि व्यक्ति सचेतन रहिबा सहित विशेष करी कलह जुक्ति तर्क करुथिबा सांग ठारू बा पूरा लोक अर्थात खराब लोकंग ठारू टिके दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणको पई भल होबे। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति चाकरी संबंध क्षेत्र जो माने कार्य करुछंती तांको पई विशेष भल दिन होई न पारे। अनेक समस्या भितरे गति करिवे, कार्य चाप बढ़िबो जहाँ पई मानसिक टेंशन बढ़ी पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यहाँ प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तेबे जो माने राजनीतिक बा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुଥିବା व्यक्तिंको पई आज विशेष भल दिन होई न पारे। तेणु निजको टिके कंट्रोल रखंतु जहाँ आपणको पई भल होबे। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ा अवहेला युक्त रहिबो। अनेक क्षेत्र रे आपण जहाँ की सफलता पाइबा भारी कष्टकर, जो गुडा पूर्वर सफलता पाउथिले आज सफलता पाइबा अनेक प्रकार समस्या एवं सफलता हेबो मध्य नाही। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या जहाँ देखा देबो, जहाँ पई आपण बहुत चिंतित रहिबे। पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिला आज ताहा द्विगुणित हेबो एवं मानसिक टेंशन बढ़िबो, जहाँ पई आपणकर कार्य स्थिरता हेबो नाही। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे अछंती सेमाननको पई आज सावधान निहाती आवश्यकता। कथारे टिके कंट्रोल करंतु, संयमता निहाती आवश्यकता। नूतन प्रेम पई आदु आज उचित दिन नुहे। आज जहाँ की सिंह राशि व्यक्ति जो परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सह किछि मनांतर जुग रहुछि। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार क्षति सहिबा को पड़ी पारे। तेणु निश्चित निजर व्यापार प्रति सचेतन रहिबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य आदु करंतु नाही। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जहाँ कि आपणकर भाग्य संख्या रही 7, भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछन। चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य आपण को आग को बढ़िबार भाग्य ग्रह साथ देबो। आज कन्या राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुडी को उत्साह सहकारे करिवे। ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर कार्य गुडी को बहुत दृष्टि आकर्षण हेबो। सहयोगी माने आपण को सहाय्य करिवे। आपणकर कार्य कौशल देखि उपरस्थ कर्मचारी आपण को प्रशंसा करिवार पूर्ण योग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज जहाँ कि जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुଥିବା व्यक्ति मानकु निश्चित आशा अनुसार सफलता मिलिबो। मान सम्मान वृद्धि होबार पूर्ण योग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि इंटरव्यू एग्जाम रे छात्र छात्री माने निश्चित सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण योग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आपणको पई आज विशेष दिन भल होई न पारे एवं आपणकर प्रेम अनेक प्रकार अस्थिरता मतभेद देखा दे पारे। तेणु यहाँ प्रति निश्चित कन्या राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँ कि व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण युग रहुछि। तत्सहित आज कन्या राशि व्यक्ति आपणकर नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई ग्रह माने आपणको पूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज
कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रही 5। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 85% साथ दौरान। एबे चलतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य गुड़िक अति उत्साह सहकारे करिवे। ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करुछंती। पूर्वर अटकी जाइथिबा कार्य गुड़िक निश्चित संपादन अर्थात पूर्ण सहकारे सफलता सहकारे करिवे जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे तुला राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुड़िक उत्साह आनंदित एवं समस्त कार्य संपादन करने सहित किसी नूतन कार्य में भाग नहीं पारती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य जदि आपण जड़ित अछंती निश्चित आपण को अनेक प्रकार फायदा देबो। आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे। आपण को निजर कार्य गुडी को जहाँ कि सहयोग मिलिबो। परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहकर्मी विशेषकर उपरस्थ कर्मचारी मध्य आपण को सहयोग करिवे। आज जहाँ कि तुला राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने निश्चित उत्साह आनंदित एवं पद मर्यादा बढ़िबो। तत्सहित आपणकर दबदबा मध्य बढ़िबो जहाँ तुला राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँ कि छात्र छात्री माने जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण युग रहुची। आज तुला राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती सेमानकर आज मधुर संपर्क सहित किछि नूतन प्रेम वार्तालापर युग रहुची जहाँ कि आपणक भाग्य चक्र रु जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज जहाँ कि परिवार वर्ग बंधु वर्ग एवं विशेषकर स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रहिबो। जदि पूर्व किछि मनांतर युग थिला ताहा आज समाधान होबार अनेक चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुची जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेणु तुला राशि व्यक्ति जहाँ कि आपण व्यापार वाणिज्य योजना प्रस्तुत करी करंतु देखियो अनेक प्रकार लाभ करिवा सहित आज तुला राशि व्यक्ति आपणकर जहाँ कि अर्थजनित क्षेत्र में मध्य अनेक प्रकार लाभ पाइबा सहित पूर्व देइथिबा अर्थ मध्य किछि रिटर्न पाइबे। तेणु तुला राशि व्यक्ति आज अर्थ मध्य संचय करि पारंती। तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज निजर पाठ पढ़ा प्रति अधिक उत्साह रही पारे किंतु उत्साह भितर मध्य आपण को विशेष इंटरव्यू एग्जाम थिले सफलता पाई परिबे नाही। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या भितर गति करिवे जहाँ मानसिक स्थिति भल न रही पारे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपणको उत्साह मिलिबो नाही मन अस्थिरता देखा देबो। तत्सहित आपण बिछा राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज भल दिन होई न पारे सहयोग मिली न पारे एवं आपणकर उपरस्थ कर्मचारी आपणक ऊपर विरक्त भाव परिप्रकाश करि पारंती। आपण कार्य त्रुटि करि पारंती। तेणु बिछा राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रहिबा सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने आज स्थिरता अवलंबन करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे जो माने जड़ित अछंती नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई आदु भल दिन होई न पारे। तत्सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू मध्य दूरता अवलंबन करंतु बिछा राशि व्यक्ति। आज बिछा राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य जो माने करूछंती हाथे मापी चाखंडे चालिबा हिसाब रे जो कार्य सेही भलिया कार्य करी डिसिजन नियंतु। तेबे आज बिछा राशि व्यक्ति दूर यात्रा जदि करूछंती ताहाकु आज निश्चित रद्द करंतु जहाँ आपणक पई भल हो कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। तेणु आपण जो कार्य पई जाउछंती से कार्य सफलता हेबा भारी कष्टकर। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति
आज प्रत्येक कार्य आपण टिके निजको स्थिरता रखी कार्य करंतु। आज धनुराशि व्यक्ति कौन सी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करने सहित दैनंदिन कार्य गुड़ी को आपन को अनेक प्रकार अस्थिरता देखा दे पारे। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज जहाँ कि ऑफिस जनित कार्य अस्थिरता कार्य स्थिरता आसी न पारे। तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु। उपरस्थ ऑफिसर आपण को ऊपर कटु भाव परिप्रकाश करि पारंती, कार्य त्रुटि आसी पारे। तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे धनुराशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने आज भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती। आपनकर भाग्य ग्रह विशेष शुभ जुगरे नाही। आज धनुराशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती से माने निश्चित निजको स्थिरता रखंतु। आत्मसंयमता कटु कथा ठारू दूरता अवलंबन करंतु। आज धनुराशि व्यक्ति जहा कि आपनकर परिवार वर्ग बंधु वर्ग विशेषकर स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रखा चेष्टा करंतु। कौनसी मतांतर अजुक्तिकर कथा कहतु नहीं जहाँ आपण परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़ी पारे। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुଯାयी विशेष लाभ प्राप्त करि न पारंती। तेणु व्यापार वाणिज्य विशेषकर संयमता बा स्थिरता सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु। कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नहीं। नूतन व्यापार वाणिज्य ठारू दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपण भल हेबो। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य विशेषकर पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी द्विगुणित होबार चांस रहुछि। तेणु निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। आवश्यक स्थले खाद्य पेय प्रति ध्यान दियंतु। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 8। भाग्य रंग आपण गुलाबी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य सिद्धि युग रहुछि। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य आज पूर्ण सहकारे करिवार क्षमता आपण को पाखरे देखा देबो। आज मकर राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य जदि जड़ित थिबे आपणकर कार्यकौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिवो। तत्सहित प्रशंसार पात्र बनिवे। सहयोगी एवं आपणकर बंधु वर्ग एवं परिवार वर्ग मध्य आपनको सहायता करिवे। विशेष करी आपण उपरस्थ कर्मचारी मध्य आपनको निश्चित सहयोग करिवे जहाँ आपनको भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति अनेक प्रकार प्रतिष्ठावान एवं आपणकर जहाँ कि पदोन्नतिर जुग रहुछि बा आपण कोनोसी नूतन दायित्व मध्य नै पारंती। तेबे आज जहाँ कि मकर राशि व्यक्ति छात्र छात्री मानक पाई इंटरव्यू एग्जाम रे अनेक प्रकार सफलता हासिल करिवार पूर्ण क्षमता आपण को पाखरे देखा देबो। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति नूतन प्रेम वार्तालाप करिवा पई ग्रह माने आपण को पूर्ण सहयोग करूछंती। आज मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निश्चित आपण को पई उत्साहर दिन एवं भल संपर्क रहिबो। पूर्व जदि किछि संपर्कर फाट थिबो आज ता समाधान करंतु देखिबे निश्चित समाधान हेबो। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि व्यापार वाणिज्य रे आपण विभिन्न प्रकार सफलता करिवे। ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछन्ते। आपणकर पराक्रम मध्य वृद्धि करिवो व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण जहाँ कि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य को सचेतन सहकारे करंतु। कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु 2 थर भल भावे भाबी नै करंतु। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज जहाँ कि दैनंदिन कार्य गुड़िक तो भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेबे आपण ऑफिस जनित कार्य रे उत्साह कमिबो, निरुत्साह रहिबे। तत्सहित
ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ, ଯାହା ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାହାକି କଳହ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ବା ତାଙ୍କ ରାଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଡିସିସନ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, ନହେଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାକି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦିତ ସହକାରେ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ଦିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।